masuala mara rikonga jo jibu sonti kwa sonti manjo jibu ila danila huwa na nyasi kao kwa Komoro wajitamka jana na leo yukaya ngo bazima na wajua mbatanga nyesonti pia wanguwa wane eziyo yinu irohe ya kitatfiri ni irohe biregesho bashi ni boshi marhaba sababu kama sina mezi sita mapartener pia wa Komoro izo wakahanza ribehe mesaji yo kabi handani ribehe mesaji kada bili leo Mwenyezi Mungu afuhini zijibuliha hanamna dudu zamba yakunga rwesha bashi ni wabushire marhaba rwesha bashi ni rushiro Komoro pia marhaba na uomba Mwenyezi Mungu afuhini majeli elikesonti pe itifaki rifikiri njema rirende njema wa Komori wonti pia waone kazi njema zishukuru wale ulema Wengabo le swala la hadanilo na ukaya wananyasi watanganya bazima awani onokaya bahai nzia yandiha yatangwa no wa Komoro ijuhamba boulevard yankiwa Colonel Azali en 2016 ya votewa ya henda tondiani ya tsawa ruhe harmwe boulevard ya jitia harmwe impasse harmwe mnanzi ya mtiti utina isu ya jitia ya ungu joka jitia ya ukabati isu Mwenyezi Mungu jelia kama wabenzi alifikiri sonti pia ukabanda hizo nge bidori juwe joko luga le swala ela bili la heze testament afikiru kaya kabati mundu yafanya testament hana yarantesha hahe yaranto hawo yarenga bahari au yarenga wingu yenda bonze aboze testament afikiru kaya zitendo zifanywa heni ya roha Komoro haje ifanywa banazamishia abantu ukaya sonti ngarjwa ukaya nari wanao na diktature hino haungwa duwa na nasi naroba ungu rafuwa mikanga sina roho njema na Komoro Mwenyezi Mungu ajelia alimke itifaki ukabazima rishinde diktature abo le waleramu iswekao kuduzisa banu ukaya Komori ngarifikiro hindini ngari onukaya daraja ya bakia bahanda ushinda ritsanganye mabaya pia ya wakomori walubonzi waraundi haba hatu lubonzi afikirukayende daraja ya kautunisari nseleo ukauwananyasi walubonzi wonsi ramshe rambuhazi rajeni rijo kayengwa na inu ngati kuwazima rijua zitamuza kamwa doni rijua ezajiri wakati wali wa coronavirus muhaja abahange bidio rengerele ya ushindari tsanganye sonsi rasuwana nyasi kao ngwa wadone bwana inu walo amezi kwa zimbrochina chotingazija binti bwana zangazija ba zinzangazija na nzuwali na mwalina maora Mwenyezi Mungu ajelie sonsi tsanganye bazima banweza hembwana ngari wangongu kangwa benze tiyali zikazirana karodu kazadati shamungu no kazanongoyo kari wafikiana Mwenyezi Mungu ajelie alishindiri nga sitifaki ngabo bahatu kama benzi bwana ihisi haraka yabono kaya baada bwana inu yahisa ezala dimuri fanye sonti pia na ili rizingare amani ya hema siwa rizingare maisha mema ya ho walio no ajoma ubi rizingare tartibu ukaya ketifaki harmwezi swazonti pia shimangara mberi zingare unité nationale et instaure un état de droit il garantisse la démocratie il irshinde ikedo mfano ritunziani rijumda maisha mema fikirukaya kama Mwenyezi Mungu ajelia sonti sigobana watsobana rijokaze nogozi nganzo risifanye heza bwa Komoro garombo batu Mungu kamba benje tsanganya sonti pia bazima ngadutsanganya bazima na ritsanganya bazima ngabajoka ya mavuna dukaraka inshallah taala amin wafikirukaya kabli swala assalamu alaykum Voilà, député Nantes. handani kwezi ngamdajei hamwisha ya kushuka shule jilingoni ando msuhaba nizo mgalanga ka inja akumfasi kumbina bai fatabayana mina swala zimala hindi njibu yo Waziri Mohamed Daoud Kiki ikawa haniko waziri mwaka wa 2016 awata lewange waziri wa 2016 handanongo yao halani shetendo ya shahamba
ni belo shainga mjole man ambe habikaya inja akum fasikum binaba ifatabayanu kamdu wa mamandu wa harungu ngongo na mzitunda hakamdu tujo ditaise nafsa moya hahe kana ujo hamba ndongo ya msindanu ili ya bese wangu e duskuri akahamba lewo ya hakudo akahamba ndabo ngudo kangwa ngwa ko moringabo shaula mpango la msindana ndaba shewangu akaka ubunge duskuri hata uhise mshazo ya hamba wasawandisa zila montage wa wadimo ufanya sakara procurerie kwa bantu kandiso avec toi taleba parce que wasawa onokaya union de l'opposition wasawa himi hamwendo mzima haukweli hambaba mzima ngwatapalao akwa bahe balbala wanzo itie bwa kongo wanzo mke mashahidi wapandwa na nyasi wanzuani wawalibi wajombo karize mini za tuwe zanzi twani wandu wamabamana hatu walunga zijabu iliwa dorete wa baada sisi la dunga imondo huu riuzie granda wala wafungwa uombo mpango wapangwa wandu wana belu etegala kiki na wakena mbama na sasa bishagranda bonguvu endambe kutira hata mushabi sina ntobe makatira zonda abo mwanama mnafiki ka juhamba no katiza kina afiki mndu wenza ndabo ekabya mango katiza ndabo kikinga vyokai haleleshe hama mipango bangu mzadane hahe hatwalia mipango utabalbal hata leo baiza hadisi zila za leo zilanda bonguvu relewa inisajia hahe na ngari kubaliyo na ngari mzanyi wa Komoro mke hashiri haina mwana nyasu dokanza ne fido banu shaya namna wangu walinge miyadi ngabdo hitimizo ho hanza hamnyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kadodulu wangu ngabdo haswili ngab aminuka ngwambo ndabo ni inshallah taala haina mzimanda sibanu watu anzi harangu hale amale bamera onesa haina mzimanda sibanu hasahanzi hakaya vanu ngwendo ngufu he Komori hatu haunge Komori hatu ngerejo namna kaya wassalamu alaikum president Naam, on a kusana jibu de swala la Anis Shamsuddin Rizwan. Msana mwambie Anis Shamsuddin ambafanya mbovu akosoa Nzwani. Aremeswa pompi le tidweta aremeswa pompi kumizile bele de Nzwani akota avalishe Nzwani. A participer mabungilio ngazicha wakati kwamba Gozibi amtishindo ngote azali Gozibi aso ambao walibwavu ratana maswa wanyawe waya abikoti simshaidia matonangu akarma bungilio ndo abikoti amchamanya salami abdu yule avotewa na wanzo notipia haupupa otaezi wonsa mwambe mwanengani Shamsuddin ama mtumenu wakati jahazi amwambie mwanae hayar na jahazi demto ya mrotwa mwanae aharaya arotwa wonsa mwambie na karange prise de conscience il n'est pas trop tard naja jata atahera vonzwani a démissionner na watu heonsi pia aja arpare rime ruane rumre melkava azali rumtowe rukomboe swashat chanzwan rukomboe ya maswa yonsi pia parce que tikondo ya shinzwan wala tikondo ya shingazija wala tikondo ya shimwadi mais on est tous dans le même bateau azali asiri rota voilà deuxième question la kotani rebondi c'est vous si je m'en azali asmani ouais il est très fort en matière d'espionnage. Il fabrique quelquefois des opposants, des faux opposants, pour s'infiltrer. Harmaz renyo zatu, il va régler ce harmaz renyo ou renazo. Et il est très fort aussi. Il a inventé. Artijo mazan zwana abaya, zwani mamiltera, en juin l'île d'Anjouan est armée jusqu'aux dents. C'est-à-dire que ma militaire a couché nous pour avant Nabavo, quoi paramilitaire. À 20h, les Anjouanais sont devenus des prisonniers. Donc, ouais, il est capable de créer un Congo.
parce que Amazon katsomlisha 2021 a passé donc à son sahu créé ton de yaman nya député azi yensa wote maliza wa marad ini kanza mrenge fungu problème ya Shamsuddin ya Anis gouvernement Anis ni Shamsuddin ni Shamsuddin mimi juma pisto ngabo telematique zinji kaunge la dimori zifikiri sha hodungai hutuba ya Anis jana ani mimi sincèrement au fond de moi ngamiono ka le discours kana avantage puisque beshe lewa kumoringwa ngwamba ukakaja ozi yambeka hatu wazani chez contenu niveau de A à Z ione saka Shamsuddin Anis haonese realite wakati kao magouvernement mabajina kwa tuonesa anwa nikiwahambu katojanza fadhili ya Zambi au favorata Zambi shaila udévoile les actes kao ngizo illégal zifanyishia wa mwashi swa shamzwani ani minga ti encourage niyo yo opportunité et hutuba hahi yo kasi siri exploite puisque hesa ham désavoué complètement kabati ndongo ko juma ba kabati ndongo ko juma ba il a désavoué Azadi de A à Z ababa haida kibanu bazima donc azali mjo kamfanya est-ce que mjo kamfanya jarifi mjo kamfanya jaza il y a des solutions ils ont Anis Ndao chassi ici na rirendi rirungi ya kutuba jana donc mimi yo de point na kanza ni souligner ndani et point ya bili tijiviwa monsieur le gouverneur na maître Volova ukamimi tsede kinyume na testament ukabala testament yohifanyo à ma connaissance l'ombengoka de lui y ma faiblesse il y a deux mots si ici mtu amerikanga si wandu wafanya testament katika ungarijua ukakarjafanya crime tsokovians karjafanya uji tsokovians donc mimi tirindrejeza ka yeye belu nondo haye na wafanya testament puisque wondu wale na ndongozo jirapproche haramwida uji. C'est une formule. Le cas est sur les instances. Cha ijobidi riwambi hajiku kawe owandu wala dimwa fanya testament dani cha tsinasi puisque c'est fanya crime rehibi hindi ri amini ya waranzo rende ninde mbi yo harmo mtapalo puisque comme dombono ces derniers temps ces actes kaunga zijione sawa ntiju kazitini jeni yoka yezi kwa nalia depute tosha aningwa tapalao kwa tujua banu wenjia shaum tapalongu. Donc on fait pour finir mitkandani fanye appel vanu monsieur le gouverneur yoka acte ya jiri juzi sujini ya jiri leo tijomba Mwenyezi Mungu kabamata bihamda si wanashika ile kimsomo il renforce unité hatu mparo wananyanya eni mruju juu waka haparo tengweni kajaja la hiya sisi wanashawani ngarjua désavouer wa dénoncer puisque c'est le moment yo kam juju jabanu kaila rif katibanu gouverneur katibanu bunjobuja chakango ya wantina huja non puisque mfikiri Maître Larif a nommé un vice-président à Hessen. On l'a fait des préjugements. Ces préjugements sont pires. De même que moi, je suis inclus. Avant mon adam, on a fait un préjugement. A joué quand il y a tort.
yo tia aibu kumdu reconnaître toriambo. Et comment ça se fait que wanadamu rakakanda sina ujana leo kwa tsuja na abo i objectif le la wiyo et objectif le la wiyo donc tika hanzare hensu shahidi botosha jumeza leo zio au milieu de l'opposition on va dire toutes les tendances politiques haina mundu ikawujo paro harma mkonsi amanda wumisi rijua kakatina excuse ikawujo muhimu yokange hazini shaka jajibiwa yaje abona kentine mkonsi wa hahi bakarna ujua kentine sinana sincèrement ça suffit il a demandé unité yafanyishi hakumona ifanyishi hakumu rivensi imabungu yana puisque erreur keti yaho boilarif puisque we paro we kuja pourquoi kawe kaza wandu wangu wa paro kwa tsuja la question il est là imana le utsujua hu paro ile hindi ewo imana utsujua hu jinda na minga mina ze épreuves zonti pia kakuja paro fanya bunjilio ike kuwa avisi. Donc c'est ça le problème au gouverneur la Kamutsahani mwendema mjipare mjirongoze puisque kati ndizo wallahi mna hanyongo woi kumjomba baho wandu wao ngamjoa metea karo jena mnana metisha maafu akaro nitujua rende sawa na maafu shangara nzom continue kenti enamna lazimu rangu leo izajiri moromi. Asante. Assalamu alaikum. Kwezi watukufu, ninyi watangazaji, watukufu wazee wa hatu wa mila, na wamana wahu wa siasa, na masababi kao waheda ula ya haki ne zemuvuma za kisembika. Mchumliso, zihazi kaundura zifanya vanu usiku wa leo, ilini mrujokaya kadonda bahati ya karmu munanunu ya jua ukai hazira kufana waka hazira dhahiri waka hazira batini ni wandundasi kao kamtaka ushiria zeno ngoza kauzamba habatini bani larika hanza serikali wati zijue ili wati jua hudumu ze bunduki za urema ze hazirizo yonde maana mwakauona wakati mkaudunga harume internet zambwao wakatilika ubaya au kakataka hanza maadui wa hatu warambue zembinguo wajula bimu warjuru daribasili yao marhaba madhamana wakao tengwe ni hunu huru marawanika wendi watele tengwe kura hana linu leka suzestimeze nogo karika fikuru karfanyo bundilo landu mengomine redar jundu na bundilio la comme dépasse 80 personnes yabo lazima wenye loteli wa heutungu abenge zitsaha karalla heina mraka harejeo dahoni kadashinda njao bundilioni rirumu waze watu kina mzee Jawhari mzee Mbai Sharifu ndo waze wakabanzi jimbanao riwambia warirumilie haina samaha za lazimu ba kadajwa hanzakeri wataabisha wani mashababi walengeza maana wambie mashababi bani hao insha Allah taala abenge Mwenyezi Mungu hizo zifanyishie zararu rihundo tuarifu wahani mrandi ya banu harumende tenge ukaya riwangalie kaya ngari wafikio izo wananyasi waliyo harumena sionzwini rifanyo hazina sinao edati wayarvumuli yayo hele sisivie kangari wangalia ukangara ndao ndiyo waondaonasi kaya ngari tsengezo usoni mbari wamba ngwa utehari ngwa udautsinasi ndawana nizindogoza kangari ndo ule mbari wamba ngwa udaunasi yaro mbanu ngorjufana ngarjumina nangitengo kwezi watukufu habo yakayanga abo wandu wenzi letengweliti ndikajidwa lanzia nusuka kajeka hanzalite wandu wao watu wa consulte le masiu ya leo honda mamudu ili harmonize bakana ujua zinungo zinu zizifanye letengwela jabanu yote na wale tinti lita takajadwa lanzia yonde taradudi ya njia yote sande we hali ndo zinungo za jusiliwa usiku wa mfumraru wandu wafanyo hazi bundilo la saa 8 raunda letengwe linu abunga mwono kaya zindogo ukajaparo wagaro amandi akitawagara lelo babundilo la mfumbili kaliteka lokalikane zisura za leo bundilo la mfumo nzilo kalikane dirima leo
na bole umfumdaru siku ya mwado atu akarengaliko ile siku ya mwado hari mfumu numuone hadize nugo za juu abange wazo watu mzima metwali ina ni mwana mumfaha na nyinyo tipia ni wazee na nani madoma na mahuwasia sabana deputy asandono wanaina ya bola dimar tekeleze zishukura za ngabo urumwe kao heklas politique riloba nujenga rirumea wananyasi wahele jeshi la Komoro kao ngamroka ngilobatu ngilo mafungu maili ngabo le fungu kao lizingara ndi azali ngamboka onda una azalata mpaka mojangefo ngabo le fungu kao waranzao warisaidiao warisaidiao rikaanza ndio wananyasi kuhususa ndio ndwarenga ho harumaze media wahamarao lijeshi ujumlifu hao wajokanga unananyao walo wale wao waniao hadhahi abatli kwa ndio wana hadhahi wananyao wala ngwasaidiao zinji banga wandu wajoka lazimike makaburi ngao menji nokati menji ngao wandu lazimike watimba kufuru zinji nokati timba hao inji sababu ya ho wananyasi wao kao webea warebesa abangengari babushiraho marahaba ibombe ko wakati uja gabwe namna ridudulizana na sina oje hadira dulizana na sina oranzentura disazembana to wakati unu saizo wakubaliana nao kubaliana kwa wakati uja haina mundu ngudorengeza za hayo amana abenge yumdeo le jeshi kamili kesi njema ganjo wanduwa modereze lugha banga wananyasi wafanya zinji wakati ngojo huja wafanye bila ni tarehe ndio hakimu na ngarduzi tekeleza ngamduzi tekeleza nyinyi na mndu genezahe ikau haeshi ngawezo huko ngatekelezi wao haina dakika ngamjauka ikagara mbubu ndilo lafanyi wa masiu beti salama balanga wandu warambi yao kanga mjauka rabamru katawa ba mahala nikadha ikamushuka abdala mundu ya saha mbukashi wala wana jeshi ndio wafanywa zizila na ungo zifanya wa faida yatu sote pia abonge usiku wa leo uno zikaurenga fursa yenu riwabesele marahaba riwabeka na mzidi na mri amini jihadira mwami nini au kaya karjawa denonse bakwa jari denonse karjawa piege bakwa jari piege abonge baina ya hatu na zizidi ufanya hazi umjango wa mwisho gariboshelia wa class politiki ya Komoro marahaba zanzido mwendo wa wandi sarangujuzi yati ya serikali nderema gariboshelia marahaba ranzinde zahazi wazifanya leo zati ya serikali kowa garibamba ukaya umsahala na wende na wakazani danlo bonsasi umsahala na wende bangeli ngohi wahisa wahitalifiana eni mrabi rinzai hahe ngu garimkaribishao harumwe opposition ababanda wenjibo su alai mana Badruddin ne place hahe hena mrudo ka harumwe yezi bingwa ndi dakika ya mwisho hauno kaisa ngeza mao haba ukaya mnyezi mduna samehe sitsore jizira mgu ya hamba ta ibu dhambi kama la dhamba lahu na mdu atubu haruma dhambi sauna la tuparo lipanya abonge falabda mduka na mdi waza ukamndo na paro nditila buduki haruma sabulo kaya rito sami jawena mnainu lokata tasama silamu ambokene mdata swamaha lazima ikubali abonge mantaba bi dhanbin kama la dhamba lahu abonda borilio wananyasi na waje gajo warenga biko akarnodi waza zembi warenda ni zembi wafanya ngarjumre jeyini haruma mudo tsojo kamle sharma beu nukaya zihazafanya si hazanga sene lebuku da hembe rujula de murumisihe o haruma ye makfale rujula de murike nayo sanyi ni madwamana waheze ntimlo ban na mduna sane ranzida ba hardo hudumwe mafoto wananyasi ulwaya yongyo muhimu wananyasi wafungwa yongyo muhimu aukange rujula de muri abali garongozo wananyasi walonis garongozo wananyasi walo Marseille garongozo wananyasi walo Lyon garwanosho wananyasi walo harume bahari Hindi walonda deputy mheshimiwa bwana Ali Mhaji ukaya na mrengeze ba gariduka na mutaji wahanyo usikuruka kaenda unu Geneva ikadi zoni mwezi ndandaru ya Juliet baada ya concertiana abunganzorike bazima ikadi mwezi nsana ya Juliet nganzorike bazima abunge wananyasi walo harimo de departement pia garimtuliza unikaya
wanduna diso hudumu msafara na sile ndio wakati ndio komenikeana msafara ganzo mvu ganzo mafoto ganzo mali ganzo bandoroli ganzo visi ganzo ngozinji ganzo ni mashini yani sofanya hazi ili hudumu msafara utikehidwa na singa badurengwa decision zio kandema usiku wa insha Allah shaka nauza mbaleo au kama wakati wao rihuzu msambari jamona share mbeona sionjini abadurengwa decision ndio kwa kabati mruti ndio tiliwa rowalu ndani rowalu bonze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kanga ina suala min watangazaji zima metre hapo uliho rijar mali swala lahe msafara wa Geneva metre larifu marjoka na ukana mjarada waho wana waikoni wakawara hitwa le 9 décembre 2018 ni le jeshi la azali hukawakili harmu mahakama huporte plainte individuellement banda de plainte collective yakadepozewa shata mpaka ndava sainu ye plainte ikao wa depose doni maklinya waho kejajibula usikwa jana wana waikoni wajihundao harmu mji waikoni kaundo ndombi yote mahakama nana wana waikoni waliohunula ya vonze kamili kaundo ndombi wa mahakama wajitamka ya ukana ngwanzao wa mahakama yanu harma ye baro ya pari ili waji washtaki ye gouvernement Komori na rais Azali eba upandu waho harma ele swala linu ngojo shinda haungo jono tayari harma ele swala linu ekuwa na waikoni watahe mahakama wa utaha utsanganyihenda onao harma ile swala lahe plainte ya Colonel Azali eba ile swala linu kalina ukashwa bahatena nguparwana waikoni kaundo lo hunu bonze hautsanganyi haninya aniba wabaleze plainte za hao ili wende wazi itekeleze tena harma na sonzini watsanganyinizo ikao do mwazifanya harma swala ile metro liho ngao harma dossier Marha za uswane dossier ahimaklia wa hamu wa effectivement wanazijana wa ikoni mbaba mzima mtade mzima alhamdulillah kwa jafariki shawa ulowa bona maganta yani mwabadia cicatrice wakoza ndono kiasi utosha ozirewe warandi hazire waone zifamiza hao wantani ke avuka hao rishitaki moroni bizima jaidia ngamehuni wanikaruhusa nyumeni wanu wayaka tsinungunugu za mashitaka za wadhulumi wa Komoro wakaya tsinungu mashitaka ya wadhulumi wa Komoro wansa haida waya hao ni balie uja hunugu onze tena walanga ho plainte et signalement ya fanyiwa CPI rivundua madina ya ho wandu wabelo hitwa wafariki ne majeshi wa Azali alafu tivungo wandu wa ulwa tena wakoza shawa tufariki alafu tivungo wandu wafungwa watinanzia ya haki wala izo litia harmo signal mara ifanya CPI shabunga ho plainte tena ilindao Azalino wandu haini mahala wajoto mdu ngejo deposewa yone maneka ujuzila wajahunu harmo konferensia hao député Tosha a déposé plainte pour torture et humiliation. Le gouverneur Hassani Hamadi a déposé pour humiliation et torture. Et SOS Démocratie, il y a mon ami Abana, qui est photographe, il est une photographie, a déposé à SOS Démocratie. Mimi, personnellement, walatimwambiani tizamba vangu katsilo mahakama ya Paris vantrasi kabla ya ujavangu atachitoa la mahazu tsaino tirelansewa baga opiesi wa itsa hao yani wo basa warengeze no wazifanya mkazo za hao ukakuta fadhali wa bare utsa piesi kuja janyo erelansi tsaino ngewanu wan relance tende yo vantrasi tende ti depose ya motive ti depose shanti tukaza lingena wando ahiyo ni waito amese shati balia na mimi ti precise ukayata ino tifanya manuscrit ukabana mbununi mnikeni zotena chez les peasants satis déposer humo donc ils ont so habari donc wananyasi emaklia wangu wantaha amzi jitayarisho nifanye individuel ya bunga boy collectif yafanywa shawa basange kwa individuel ya hao au kawantaha nizifanye
donc yabo inushingio shabaha yambi wandu walobo nsiju walokomori ukabanu haini lungugizo no wakati wa hazo dunia isaibadilia ntsida ila ukaya mnungu tsungoko hahe awo biro hahe mrohan tsukanga mi directeur mrohan tsukanga be ministre mrohan tsukanga mi directeur de cabinet mrohan tsukanga président yabo ti votewa amtufanya hizo nanzao uono wa votewa watabishiwao ni mahakama ya dunia fetuze ya tuvotewa donc yabo mwanzo na ndokaya haini mndujokao no kangu dhulumiho mungo wengi amada asibu akalizida dhulumiho nti hapo dhulumiho no temwanye no shitaki no tsahema avoka harmo dunia kamili mavoka ngwa wengi harmo dunia ngabo ma president wengi washitakiwa ngabo wafungwa emana wa Komori ma president Komoro tulifungwa hindi bao donc vanu mungu mwezi ndongo ikao azalingu tapalo la bukaha jua ukaya osi kwezia hejo kazakifu o habari henti testama sisi raba Mwenyezi Mungu ariponeshari watike testama ne hao watike ne hao sisi tike ne hatroka sisi hantukaya ekari wa parisa ngarjo warenga riwabesheye ye mahakama ya dunia donc abukarjo watamenoti inshallah na mikaba inshallah akanga wajuhamu inshallah na mjufumu mkamtamenoti cha mrumu mtamkaba aishi hatu bingu wala atula mingu shasisi izorijua ikawari parisa kwa narurumilia taratibu hamadi yo kwa jori fuma izo ndizo wajofanya pesika hini mungu letoro mesula yae ongwa jo wafumu jana wa wandu wenju hafa weri parisa ngwa jori fuma yoni manika ngwa vumbo ngo za testama yoke charmo starabu wa dunia nyumeni sio starabu wa dunia nyumeni no tsenda Geneva ndar shitaki jeni ko batu sitikare do hivi wondo starabu wa nyumeni ongo warmo ustarabu la wa Bob Denari au kawa somo msomo azalia somo msomo mzima na ina Bob Denari elikoli yonzima donc odo msomo walono na rehitwa sisi karsi yao ngaraboka ngarjo mtuani hataratibu ilola nao ne dunia ya nyumeni haukale ho zi gouverneur za baba karsi hasi char mwezi bwana zi omondolil kawahara banga siasi cheno karsi hasi cheno puisque rirone sa résistance ya mwaha halafu basanga wandu wanu ngizoka waumbisiwa yoni manekao haini nogorjo kufanye safara leo ngabwana nyasi wenji janibu zinji wajojo hambeka kamtia nyiche batu sisi ngatinausi mbaba hivi ngatitao muhuru hatu ni signature hatu bana basaza nyakati zijoka huja ngabuchoka uka marengo maili ngabone tengo la azali ngabone tengo la hatu sisi izunga mzwa rwazi juwe marengo ngajoka uka maili ngabone tengo la azali na inu wanwahe ikao wakati haufujani ngabone tengo la hatu sisi rikansi hasharia yabo haini mndu ikao harmwe dunia kamili ngwani hawa ya sharia na demokrasi yabo mjoko pando hatu halafu yeye mjenda garima dictateur hamada yeye wajoka club ya hema dictateur wa hema club ya hema demokrat inwena bukanga mjoko kaya taifa mili ya hema demokrat donc ya bonda inuzinu janibu ze ONG wa wanyando za demokrasi halafu mjoko club ya hema dictateur ne masanguinaire wa joka hula donc awini mndu wa saa na tsungue ile tengwe la hahe wanombe kongo ngasina sinao na tafadhali ukaisafara leo haini mrujoni himilia haunafiki yawo batu sisi ngarjo hunda le jawabu rujo mjibu haini mndu yakubalize bwana zinu nganzo ya joka ya ketiza ukaya mrado babara bien sûr ka sonti garwania wenzi ngaranzao haini usikuri waswili shaizo ngizo wakati wa hazo bwana hatu nzima bahe adversaire nge mzima ndongo ya kama mwanzo njipositione iliye kamera inu jojo niona ndondo zingo hizo mahadisi matita manda yao
na kibavuni baizongizoni wakati wa hazo wakati kama nzo ntende izunga jo huja iko wakomori wa ushwazise shakartsar moze bwana hizo raha amonze parti hangu ijulo itende ngajo huja shatsinda basa izo ndo atsaha basa banu yini hambwa sélection et quand on va dans la sélection nationale on doit ko tsungoko la kenyor ay mrame kwenor ola bombo jema non waruba la drapeau nzima ba ile drapeau ya Komore kwa ngo harma selection ba ibana basanga nda harma selection ngare nda harma komba wakatuleke machi hisa ini mbujo na gale équipe ya voilà ini mbujo na gale équipe ya eke machi hisa shabana basanga rifanya selection ngaranzao défenseur mhodari ngaranzao ataka mhodari alafurike ni entraîneur ujori entraîner riwa swidi wakatuleni mkujongare équipe ya bon voilà donc il y a des philosophies ya kola limwe kene bwana ino abasa ini mruna ji entraîner e ulo mwangu rahatu jo pompira nende yafanya entraînement wakati match ya club ya hijo huja ngujo sélectionner wakati mushkile club ya ngojo sélectionner chez safara leo na tafadhali uke equipe ngiombili inu match ya équipe ya hema dictateur une équipe ya hema démocrate voilà ngawe équipe ya ho andika ngwanza ala hakika nsi ya Komoro waiwanie warumie haini shakola dimushirumilo no machiri hunde halafu ngawe équipe ikao wakansi harwa isale kezeze testama ngwajura hitwa donc ho hamboka équipe ya hema rahitwa donc abunga équipe ya hema rahitwa ngawe équipe ikao ngedayo ze haki za ho Komori wanzao e Komori donc équipe ya hemara hitwa mwalekeze testament hao haukalendele jimbo hao halafu équipe ya wandika ngwa daili yao haki ya Komori bon donc izo na kanzanabe na umbeshera ni marhaba benji ngajore jedia na bantu hamda mshashi bantu rijeri nike wanduze detail technique ya hom safaraunu haukayazali beseye mujoka ufete beseye mujoka ufete 6 juillet shamu jo ifete na eno wandu aisha kana ifete na eno wa Komori mwajo mahala wajo ka ufete 6 juillet hao donc ine mena mokeze club na zikebili ya imara hitso wakeyo wandu wazao Komori wajo mahala wajo ka ufete 6 juillet hao voilà izo soba kabyo na banu si hale banu kama kwa adil bait na mrebe fatia kwezi wanangasi wa vanu hasani guvernera zambaye hapo kwa wanangasi wa vanu wa mudhuriha wakaenda azini mrama le mwana ma Archimed akausun akaenda azini leo mwana mama Dumze akaenda azini leo mwanangasi Dr. Jimmy akaenda azini abe ha bwana banaja mrepresente Ministre Ashraf mwana Ashraf ngemwadi mnezga do tafata mngemnyezi nguyombo nono mwana maswali mmiswali ya mudhuriha ngarombo Mwenyezi Mungu ka conference ni kutoka ukaya sidodi waza mheshimiwa bwana makamu rais Said Jafar vice president wa hatu ngebano da enasi na ngarombo Mwenyezi Mungu harme conference de presse joka ukaya zendera zijawa hizo ya vumulwa banu ukagatoka au grand complet kiti kangela ngori fanya masiwa ro fanya masivu no wando watoka azinu waji wa hiwendi azinu wake yabo sa pour une fois ngaranzo jeri oneso wanangaso walo Komoro ukaerisala waibeha zikadombilizinu iwasili hunu Faransa ni wasilano wananyasi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.